guys, wala na pala sila dito guys. Oh. Yung Thailand market. Wala na dyan sa looban. Hello guys, ito na para yung nilipatan nila guys. Ito lang din, katabi lang din ng release sa tram guys, no? Blaska 79 guys. Address nito. Ito yung Thailand guys, no? Yung doon sa Blaska 78, lumipat na sila dito. Yun ang kabayan, no? Pilipino? Kabayan? Yan naman, kabayan, no? Pilipino. Kabayan? Kabayan? Yun ang mga beautiful. Bagong isda yung sadya ko ay bagong isda. Yan na guys, mga Filipino food guys dito guys. Yun, bagong isda guys. Yun ang gusto ko, bagong isda guys. Oh. Yun. 340 euro ang isa. Yun, oh. 340 euro. Diba? 340. Bili ako dalawa guys. So, dalawa na bili-bili ko. 340. Mang Tomas. Sardinas, bili rin ako sardinas. Oh. Bili ako sardinas. Pa-video po yun, pa-video. Saan kayo sa atin, kabayan? Tangas po. Oh, Tangas. Ayun, mga ano pala yan sila, kasi mga beautiful, mga Batanggenyo. Oh, nag-vlog ako. Kaya isasabay ko, iba-vlog ko kayo. Ito. Oh, wala na, ubos na. Kuha na lang siya. Ha? Dito. Ay, 340. 340 euro. Oh, tagi-isa tayo, kunin mo yung isa. Ha? Kunin mo na. Oh. Mahal pala yung... Oh. Si librein ko na. Hindi po. Tuyo suka. Dato puti ni. Yan. Walang dato puti suka. Sa kabila meron sa market basket, may dato puti doon. Yan, lumipat na din. Malaki yung nalipatan nila guys. Kaysa doon sa luma, bago. Yes, may bigas oh. Boy bawang, boy bawang oh. Boy bawang guys. Oh. Ano yan? Banana, no? Banana. Banana Sabah. 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 Yes. Okay, banana Sabah guys, oh. Oh. Yan guys. Sabah 4.60 euro. Oh. Oh. Busog ka yan guys, oh. Hah? Si
Si Pinay, oh. His brother. No, at the moment we wait. It's hard to get to it. May coffee bar din sila, oh. Coffee shop. Bitsin, may batsin. Ayan. Mang Tomas 3 euro. Ketchup 2. Mang Tomas 3 euro. Ketchup 2.40 euro. Century Chona 380. No. Dato puti suka, ni. Yan yun yung tinda nila, guys. May mango dried, guys, oh. Yun, mango dried, guys, oh. No? Sarap to, guys, oh. 5 euro, mango dried. Mango dried, 5 euro. Oh, diba? Mga beautiful yung vlog ko, makikita ninyo. Panoorin nyo, ah. Follow mo, ah. Walang udong, no? Udong. Walang udong, guys, no? Walang udong. €6. €6, guys, oh. €6. Ito, gabi laing, guys, oh. May gabi laing, oh. Yes, that's it.